अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा कफ़ारा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार और सितारा की शादी की खुशी में साहिबा फार्म हाउस पर बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करती है। अब सितारा उस पार्टी में जाना तो नहीं चाहती क्योंकि साहिबा ने उसके वलीमे के मौके पर जो कुछ कहा था सितारा के ख़ानदान के लिए और ख़ास तौर पर नानी के लिए, सितारा वो भूली नहीं है। बेशक सितारा के साहिबा के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद साहिबा घर आती है और माफ़ी मांगती है। सितारा ने माफ़ तो कर दिया था लेकिन वो साहिबा से मज़ीद किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। लेकिन सालार की माँ सितारा को राज़ी करती है कि उसे इस पार्टी पर जाना चाहिए क्योंकि जो मैस उसने वलीमे के मौके पर क्रिएट किया था, इस पार्टी पर जाकर सितारा उसे क्लियर कर सकती है। जबकि सालार को अपनी माँ की सोच पर हैरत होती है कि मैस सितारा ने तो क्रिएट नहीं किया था, गलती तो सारी साहिबा की थी। पर अब सालार की माँ और साहिबा मिल चुके हैं सितारा को ज़लील व रुस्वा करने और सालार की ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो जब सितारा देखती है कि मेरी सास भी चाहती है कि मैं इस पार्टी पर जाऊं, तो वो महज उनकी खातिर इस पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि सालार उसे खुली इजाज़त देता है कि तुम्हें किसी की जज्बाती बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही करो जो तुम चाहती हो। लेकिन सितारा चाहती है कि सालार के घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले, इसलिए पार्टी पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है और पार्टी पर जाने से पहले अपनी सास के कमरे में जाती है ताकि उनसे मशवरा ले सके कि उसे पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। सितारा तो सोचती है कि सालार की माँ को अच्छा लगेगा कि वो उनके मुताबिक ढलना चाहती है, लेकिन सालार की माँ यहाँ भी सितारा को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और उसे कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छे घरों में जाएं तो किसी के कमरे में जाकर बेड पर नहीं बैठना चाहिए, आप इधर आकर सोफ़े पर बैठें। सितारा को सालार की माँ की बात सुनकर तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन वो सोचती है कि ये कौन सा पहली बार हुआ है। सितारा ने तो हमेशा से इतनी ही जली कटी बातें सुनी हैं, उसका तो अपना ख़ानदान भी उसके साथ यही कुछ करता आया है, इसीलिए उसे ये सब सुनते हुए कोई दुख नहीं होता और वो ये तासुर देती है कि मैंने किसी बात को महसूस ही नहीं किया और सालार की माँ का पसंद किया हुआ सूट पहन दिया ताकि जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाए। अब सालार की माँ ने अच्छा बनने के लिए सितारा को एक महंगा ज्वेलरी सेट भी दिया कि पार्टी पर यही पहन जाना। सितारा जब तैयार होने लगती है तो सालार कहता है कि पार्टी पर यही सेट पहन जाना। तो सितारा कहती है कि ये मेरे ड्रेस के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोई और सेट पहन लेती हूँ। तो सालार कहता है कि ये सेट मम्मा की पसंद का है। सितारा कहती है कि मुझे पता है, इसीलिए तो पहनते हुए घबरा रही हूँ कि अगर नुकसान हो गया तो पूरा कहाँ से करूँगी। दूसरी तरफ सालार के फादर साहिबा की उस दिन की हरकत की वजह से, ख़ास तौर पर उसने जो नानी के साथ बदतमीज़ी की थी, उसकी वजह से साहिबा की पार्टी में ना खुद जाना चाहते हैं और ना ही सालार को भेजना चाहते हैं। उन्हें इस बात पर हैरत और गुस्सा आता है कि आखिर सालार की माँ सितारा और सालार को क्यों साहिबा की पार्टी में भेजना चाहती है। इसीलिए अपनी बीवी से कहते हैं कि उस दिन जो कुछ पार्टी में हुआ था उसके बाद तो साहिबा को हमारे घर का रुख भी नहीं करना चाहिए था और सितारा ने तो उसी दिन बिज़नेस डील भी ख़त्म कर दी थी। मैं तो उस लड़की के एतमाद पर हैरान हूँ कि इतने छोटे से मोहल्ले से निकलकर उस लड़की में किस कदर एतमाद है, जो एतमाद वो अपने बच्चों में देखना चाहता था। सालार की माँ जब अपने शौहर के मुंह से सितारा की इतनी तारीफ़ सुनती है तो उसी वक्त जलना कुड़ना शुरू कर देती है। बहरहाल सालार के वालिद कहते हैं कि साहिबा का वो हरकत करना, फिर हमारे घर आना, पार्टी अरेंज करना और आपका सितारा और सालार को राज़ी करना, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तो सालार की वालदा झूठ बोलते हुए कहती है कि ताहिर, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, सादा सी बात है। मैं ख़ुद भी ये झगड़ा ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि एक तो आपकी डील महफूज हो जाए और ना ही आपके बिज़नेस पर कोई फ़र्क पड़े। सालार और सितारा जब पार्टी पर पहुँचते हैं तो साहिबा खुश दिली से उनका इस्तकबाल करती है और सितारा का हाथ थाम कर कहती है कि आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊँ। लेकिन सालार ने भी सितारा का हाथ थाम रखा है और साहिबा से कहता है कि मैं भी इसके साथ हूँ, इसका सबसे तारुफ करवा सकता हूँ सितारा का। लेकिन सालार का सितारा का इस तरह ख्याल रखना साहिबा को एक आंख नहीं भाता, पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सालार से कहती है कि इससे ज़्यादा और क्या बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी बीवी का सबसे तारुफ करवाओ। लेकिन साहिबा सालार और सितारा को एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए अलग करना चाहती है।
نہیں تو صاحبہ نے جو پلان بنایا ہوتا ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا، اسی لیے دور کھڑے ویٹر کو آنکھ سے اشارہ کرتی ہیں۔ شاید اب اسے پہلے ہی بتا چکی ہے کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں تم نے کولڈ ڈرنک سالار کے کپڑوں پر گرا دینی ہے۔ اب اس کا اشارہ دیکھتے ہی ویٹر آگے بڑھتا ہے اور کولڈ ڈرنک سالار کے کپڑوں پر انڈیل دیتا ہے۔ تو صاحبہ کہتی ہے کہ تم اندر جا کر واش روم میں اپنے کپڑے صاف کر لو، اور پھر ستارہ کو تھوڑی دیر بعد غلط روم میں بھیجتے ہوئے کہتی ہے کہ سالار اس روم کی طرف گیا ہے۔ اب جب ستارہ اس روم کی طرف جاتی ہے تو دور کھڑے ہوئے دو لوفر لڑکے پہلے ہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو اس پلان کا حصہ ہیں اور شاید صاحبہ اور سالار کے اکٹھے دوست بھی ہیں۔ ستارہ کو دیکھتے ہی سالار کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اور ستارہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا تم ہو، تو تمہیں دکھانے کے لیے لایا ہے سالار۔ ویسے اس بار سالار نے دیکھنے لائق مال پھنسایا ہے۔ ستارہ کو ان کی بکواس سن کے شدید غصہ آتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں سالار سکندر کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ تم سالار سکندر کی بیوی ہو، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب تک ہو۔ ستارہ ان دونوں کو اپنی بکواس بند کرنے کا کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ معاہدہ کب تک کا ہے؟ ستارہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کون سا معاہدہ؟ تو دونوں لڑکے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے کوئی لین دین تو کیا ہوگا اور کوئی ٹائم لائن بھی دی ہوگی۔ سالار کے ساتھ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو یا مہینوں کے لیے، کب تک انٹرٹین کرو گی اسے؟ ستارہ یہ سب بکواس سن کر روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتی ہے اور سامنے کھڑے سالار کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور سالار کی طرف دیکھ کر بس ان دونوں لڑکوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سالار خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً ان لڑکوں نے ستارہ کو کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے ستارہ بکھلائی ہوئی ہے، اس لیے مزید کچھ بھی اور جانے بغیر سالار ان دونوں لڑکوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے اور پارٹی پر ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ سالار تو ان کو مار مار کر ان کا برا حشر کر دیتا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صاحبہ وہاں پہنچ کر سالار کو ہی برا بناتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اور ساتھ ہی دھمکی دیتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے۔ تو جس لڑکے کو مار پڑتی ہے یہ فارم ہاؤس بھی دراصل اسی کا ہے۔ یہ سب سنتے ہی وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے ہی فارم ہاؤس پر تم پولیس کو بلواؤ گی تاکہ میری بدنامی ہو، حالانکہ یہ سب تمہارا ہی آئیڈیا تھا کہ سالار کی بیوی کو یہ ساری باتیں کہنی ہیں۔ صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکے اس کا راز سب کے سامنے اس طرح کھول دیں گے۔ اور دوسری طرف سالار اور ستارہ کا بھی غصے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ سالار غصے سے صاحبہ سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیا تھا، یعنی یہ پارٹی تم نے اسی لیے رکھی تھی۔ اب صاحبہ لاکھ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن سالار کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دراصل صاحبہ نے تو سلمان کے کہنے پر یہ سب پلان کیا تھا کہ اگر سالار کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ سالار اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی ہابی ہے کہ جو لڑکی اسے پسند آتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد اسے چلتا کرتا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ سالار صاحبہ سے اس سب کا بدلہ کس طرح لیتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔